Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Setelah berpidato di Kongres Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris yang fokus pada upaya gencatan senjata. Netanyahu juga bertemu dengan Capres dari Partai Republik, Donald Trump, yang menutup lawatannya selama sepekan di Amerika Serikat. Berikut laporan Rio Twasikal dari VOA. Di tengah kemelut Pilpres AS, Presiden Joe Biden menyambut Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Keduanya berupaya merundingkan perdamaian yang langgeng untuk meredam penderitaan penduduk Gaza. Biden tidak banyak bicara. Well, welcome back, Mr. Prime Minister. We got a lot to talk about. I think we should get to it. Sikap lebih tegas datang dari Wakil Presiden Kamala Harris setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel beberapa jam kemudian. I also expressed with the Prime Minister my serious concern about the scale of human suffering in Gaza, including the death of far too many innocent civilians. Gedung Putih mengatakan bahwa pertemuan dengan Biden berlangsung produktif, namun tidak menyebutkan adanya terobosan. President had a chance to lay out his concerns about where we are on the ceasefire deal and getting us to conclusion on that, as well as to talk about a range of other issues: Iran's destabilizing activities, the tensions at the blue line up with Lebanon, the need for more humanitarian assistance getting to the people of Gaza. Namun pertemuan Netanyahu dengan Biden dan Harris diwarnai unjuk rasa di luar Gedung Putih yang mengutuk tindakan militer Israel di Gaza dan mendesak Biden mencabut dukungan terhadap Israel. Selain bertemu dengan Joe Biden dan Kamala Harris yang merupakan kubu petahana dari Partai Demokrat, Netanyahu juga bertemu dengan kubu Partai Republik. Sehari setelah pertemuannya di Gedung Putih, tim Netanyahu juga bertemu dengan mantan Presiden AS Donald Trump di kediamannya di Florida. Trump bertekad mengupayakan perdamaian di Timur Tengah dan melawan antisemitisme di Amerika Serikat jika ia terpilih kembali menjadi presiden. It was never bad. I would say it was always good. No president has done what I've done for Israel, and we've always had a very good relationship. Pertemuan-pertemuan Netanyahu ini dianggap beberapa analis telah membuahkan hasil, terutama terkait ofensif ke Rafah. Vice President Harris told them they shouldn't go in or there'll be consequences. Biden didn't want them to go in. It turned out actually to be a pretty successful mission. They haven't finished Rafah, but they were able to quickly move a lot of the Palestinian civilians into other areas so the Israeli military could fight Hamas. Namun para pengkritik Netanyahu, baik di luar maupun di dalam Kongres AS, tidak setuju. Mereka mengingatkan presiden masa depan, siapapun dia nantinya, bahwa suara kritis juga ada. Dari Arlington, Virginia, Rio Twasikal dan tim VOA. Pemirsa, konsep taksi terbang telah banyak dikembangkan bahkan hingga uji coba penerbangan. Tapi kapan konsep-konsep seperti ini beralih dari sekedar promotif ke layanan di dunia nyata? Ada yang optimis pada 2025, tapi ada yang belajar dari pengalaman peluncuran teknologi lain seperti mobil swakemudi. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Perpaduan antara industri dirgantara dengan industri otomotif menghasilkan kendaraan jenis baru, eVTOL, singkatan kendaraan bertenaga listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Sebagian dirancang untuk menjadi taksi udara listrik alias e-taxi. Supernow, perusahaan mobilitas udara yang bermarkas di Washington DC, adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan kendaraan eVTOL. It is an all-electric aircraft that has about a 60-mile range, flies at about 120 miles an hour, will take you short distances with respect to flight, but get you across traffic, across town with ease and comfort. It'll have safety of an airliner, so it'll fly it'll be extremely safe and change the way we move around big urban areas. Ini pula yang ditawarkan Lilium, perusahaan Jerman yang membuat modifikasi lain dalam konsep eVTOL. It's not driven by rotors, it's driven by fans. Flies on batteries, has 14 meters wingspan, is 8 meters long, weighs 3.3 tons. It can transport 6 people over 175 kilometers at a speed of 250 kilometers an hour.
and the cost is so low to operate that you can offer a ticket price per kilometer of less than $2. Di New York, layanan taksi terbang Joby rencananya akan diluncurkan mulai 2025 dan telah mendapatkan persetujuan awal dari regulator FAA atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat. Tapi kapan kendaraan eVTOL bisa beralih dari sekedar prototip masih diperdebatkan. They're extremely popular from a design standpoint, from a concept standpoint, but in terms of actually productionizing them and building large numbers, that's many years away, if ever. So it's kind of one of those things people like to talk about, but there's not a lot of commercial activity associated with them. You know, there are people who are looking to commercialize flights in 2025 or 2028. So when it really, it comes to market, so as a kind of real world solution, kind of might be 2030. But not. I've previously worked, in some of the driverless car research, and we've been saying it's kind of 10 years away for driverless cars for the past 20, 30 years. So it's always one of those kind of like movable deadlines. And I think it's got, it really is linked to whether people want to use the products and services. Seperti banyak teknologi lainnya, sertifikasi berfokus pada keselamatan penumpang. Pada saat yang sama, investor juga harus dipuaskan dengan target pengoperasian di depan mata, agar pengembangan teknologi eVTOL terus mendapat pendanaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.